ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ବୀଜଗାଣିତିକ ସମୀକରଣ। ଏଥିରୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। କଣ? ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି କଣ? ଅଜ୍ଞାତ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ମାନେ କଣ? ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ ରାଶିଟି ଜଣା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜଣା ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ କହିବା ଅଜ୍ଞାତ। ହେଲା, ମାନେ ପଲିନୋମିଆଲ ପୂର୍ବ ବିଷୟରେ ପଢିଛ। ପଲିନୋମିଆଲ କେମିତିକା ଦେଖିବାକୁ? ଏଇଭଳିଆ 3x² + 9x - 4 ଏଇଭଳିଆ। ଏଇଥିରେ କଣ ନା, ଏଇଥିରେ x ଯୋଉ ପଦଟା ୟାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ? ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଘାତ। ଗୋଟେ ପଲିନୋମିଆଲ ର ଘାତ କେତିକି ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ? ଏଇଠି ତ ତମର ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଇଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଥାଇପାରେ, ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଜାଣିବା କେମିତି? ଏଇଥିରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ କଣ ନା 3x² + 9x - 4। ଏଇଠି କଣ? x ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତକୁ ହିଁ ଏଇଥିର ଘାତ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ୟାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ କେତେ? ଏଠି ତ 1 ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 2 ଅଛି, ତା ମାନେ 2 ହଉଛି ୟାର ଘାତ। ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଯଦି 2 ରୁ ଅଧିକ ଘାତ। ମନେକର 3x² + 2xy - 9y² +6। ତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କଣ ଅଛି ନା x ର ଘାତ ଏଠି କଣ ଅଛି? 2 ଅଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? y ର ମଧ୍ୟ ଘାତ 2 ଅଛି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଘାତ 2 ଅଛି, ତ ଆମେ ଲେଖିଦବା 2। ଯଦି ଯୋଉ ଗୋଟାକର ସାନ ବଡ ଥିବ, ମନେକର ଏଠି ଆମେ କଣ ଲେଖିଦବା? 3x² + 6 + 8y³। ତ ଏଠି କଣ? y ର ଘାତ 3 ଅଛି, ତ ୟାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ କଣ ନିଆଯିବ? 3 ନିଆଯିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି 6x² + 2x²y + y ଏଇଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଘାତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖିବ, କହିବ ହଁ ଏଠି ତ 2 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ତ 1 ଅଛି, ଏ 2 ଅଛି ମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ତାର କେତେ ହେଇଯିବ ଘାତ 2। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କଣ ପାଇଁ? ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ନା, x² ଅଛି ତ ୟାର ତ 2 ଅଛି, ୟାର ବି 1 ଅଛି, ଏବେ ବି 2 ର ଘାତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଇଛି? ଏଠି ଗୁଣନ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ଦୁଇଟି ଗୁଣନ ହୁଏ, ଘାତ ଯୋଡିକ ମିଶିଯାଏ। ଆମେ ପଢିନଥିଲେ? ଛୁଆ ବେଳେ ପଢିଥିଲେ କଣ ନା, ଆଧାର ଦୁଇଟି ସମାନ ଥିଲେ କଣ ନା ଘାତ ଯୋଡିକ ମିଶିଯାଏ। ସମାନ ନ ରହିଲେ କଣ ହେଲା? ଯଦି ଏ ଦୁଇଟି ଗୁଣନ ହଉଛି ନା, ତ ଘାତ ଯୋଡିକ ନିହାତି ମିଶିଲେ କେତେ ହଉଛି? 2 ମିଶାଣ 1 = 3। ତ 3 ହଉଛି ୟାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ। କେତେ ହବ ତାହେଲେ? ଆମେ ପଢିବା ୟାକୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଘାତୀ ସମୀକରଣ। ଯାହାର କି ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଥିବ, ଆଉ ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ କେତେ ଥିବ? 1 ଥିବ। ହେଲା, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଘାତୀ ସମୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହେଲା, ଏକରେ ତ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ଯେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଥିବ। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏକ ଘାତୀ ସମୀକରଣ କଣ? ଆମେ ଜାଣିବା ନା ଯଦି a ଓ b ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ରୁବକ ସଂଖ୍ୟା। ଧ୍ରୁବକ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ କଣ? ଧ୍ରୁବକ ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ନା, ଯେତେ ଆମର ରହିଲା 2, 4, -3 ଯେଉ ଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଧ୍ରୁବକ ସଂଖ୍ୟା କଣ? ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ହେଲା, ଧ୍ରୁବକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ବାସ୍ତବ ମାନେ କଣ? କେତେ ରିଅଲ ନମ୍ବର ରହିଲା ଆଉ କଣ? ମାନେ ସେଥିରେ ଆମର ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବି ଯାଉଛି, ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାଉଛି। ତ ଯେତେ ରହିଲା ଆମର 2/6 କି 1/6 ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିମ୍ବା √2 ଯେତେ ରହିଲା, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବକ ସଂଖ୍ୟା।
तो एक्स आमर अज्ञात राशि आम नहीं तुम वाई भी नहीं पार जेड भी नहीं पारे कि नहीं आम ये एक्स है तो एक्स प्लस बी इज इक्वाल टू जीरो को आम कहे कौन आमर एक घाती एक अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण है तो एक्स प्लस बी इज इक्वाल टू जीरो यहीटा हूँ कौन सब तो या समाधान करवा कौन ना तार एक्स रूल्य को बाहर करवा ये जो एक्स रूल्य ना एक्स रूल्य एक्स मान को कौन कह ना यही समीकरण मूल बा रूट बोली कह कौन कह मूल बा रूट है ना रूट इंग्लिश रे रूट ठीक अच्छे तो ये जो रूट टा बाहर केमती ना एक्स प्लस बी इज इक्वाल टू जीरो आम समीकरण समाधान कर एक्स को छाड़ी के आउ समस्त तो एक्स इज इक्वाल टू माइनस बी एक्स इज इक्वाल टू के माइनस बी बाई ए ये हूँ तुम कौन मूलर मूल बा रूट आउ कौन है एक घाती पड़ुचे ना आम एक घात अनुसार कौन एक रे तार सर्वोच्च घात हूँ एक और दुई रे कौन ना तार गोटे ही मूल ये एक घाती नुहे ताकू केतेटा मूल बाहर गोटे मूल बाहर है बुझिपार जमती जदि दुई घाती है दुईटी मूल जदि एन घाती है ताहले एन टा मूल बाहर जो समीकरण जेकोसी समीकरण जदि मूल निर्णय करी हैला ना बाहरिला एक्स रो मूल्य बाहर करा जाई पारिला ताहले ताको कौन कह संगत ठीक अच्छे संगत समीकरण है इंग्लिश रे कौन कहवा कनसिस्टेंट ठीक अच्छे कनसिस्टेंट तो कौन तार मूल टी निर्णय कर किछि किछि अच्छी कौन ना समीकरण मूल निर्णय करहबनी ताकू को आम कौन कहवा ताकू आम कौन कहवा लिखिदवा जो समीकरण मूल निर्णय करी हुए नहीं ताकू कौन कहवा असंगत बस ताकू तमें भल भाव मन रख तुमको पचार परीक्षा एटी संगत समीकरण ना तुम देख या करहबनी ये हूँ असंगत जदि करला संगत है सेमती कंसिस्टेंट ये इनकंसिस्टेंट है ठीक अच्छे तापर आउ गोटे पॉइंट रोचे कौन ना जदि दुईटी जाक समीकरण मूल समान है जदि समीकरण दुईटी मूल समान है ना पिला माने ताहले से दुईटी को कौन कहवा आम से दुईटी को आम कहवा अनुरूप समीकरण कौन कहवा अनुरूप समीकरण दुईटी जाक एक माने जदि तो बाहरिला ताकू आमे संगत कहले जदि मूल नाही ताहले ताकू कौन कहवा असंगत किंतु जदि जे कोनोसी मूल्य पका जाए ताहले तार जदि मान बाहर ताकू आमे कौन कहवा अभेद एक्स रो जे कोनोसी मान पाए समीकरण कौन कहे समीकरण कौन कह अभेद बोली ठीक अच्छे
ଯେମିତି କି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ନବା କଣ ଅଛି ମନେକର 2 into x minus 1 plus 1 equals to 3 minus 4 minus 2x ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି ତମେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ୟାକୁ କରିବାକୁ ଯିବ ନା ଇଏ ଦି ପଟୁ କଟି କୁଟା ଯିବ ଦେଖ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ ଇଏ 2x minus 2 plus 1 ଇଏ କେତେ ନା 3 minus 4 minus 2x ନିଜେ ଦେଖ ଇଏ କଣ ନା 2x minus 1 equals to ଏପଟେ କଣ ରହିଲା ନା minus 1 minus 2x କୁ ଯଦି ଏପଟକୁ ଆଣିବା ନା 0 equal to 0 এইଭଳି ହବ ତ ଏଥିରେ କଣ ଆମେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ପକେଇବା ପ୍ଲସ୍ 2 ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଦିଟା ତ 0 equal to 0 ଆସେ ଇଏ ତ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲାନି ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ପକେଇବା x ର ଦୁଇ ପଟ ଯାକ ସମାନ ମନେକର ତମ ଆଗରେ 1 ପକେଇବା 1 ପକେଇଲେ କେତେ ହଉଛି ଇଏ ହେଲା 1 minus 1 0 2 ଗୁଣନ 0 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ମିଶାଣ 1 1 ସେପଟେ କଣ ଆସୁଛି ନା 3 ଫେଡାଣ 4 ଫେଡାଣ 2x ତ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯଦି ଆମେ 1 ପକେଇଲେ 4 ଫେଡାଣ 2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 3 ରୁ 2 ଗଲେ 1 ତ ସମାନ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଯେକୌଣସି ମନେକର 2 ନବା 2 ନେଲେ କଣ 2 ଫେଡାଣ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 1 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 2 2 ମିଶାଣ 1 3 ସେଇଭଳି ଭାବେ ଏଠି 2 ନେଲେ 2 ଗୁଣନ 2 4 4 ଫେଡାଣ 4 0 3 ରୁ 0 ଗଲେ 3 ତ ଦିଟା ଯାକ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା କି ନାଇଁ ଯେକୌଣସି ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନ ନବ ନା ଇଏ ସମାନ ହବ ତେଣୁ ଇଏ କଣ ସମୀକରଣ ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛି ଅଭେଦ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଜାଣିଗଲେ ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କେମିତି କରିବା ମନେକର ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି କଣ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି 6x minus 30 equals to 3 into x plus 1 ହେଲା ଦେଖ ଆଗ କଣ ଆମେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧନୀ ପ୍ରଥମେ ଫିଟେଇ ଦେବା ଠିକ ଅଛି 6x minus 30 is equal to 3x plus 3 ଏଠି କୋଉ ନିୟମ ପଡିଲା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ 3 ଗୁଣନ x ମିଶାଣ 3 1 ତ 3x plus 3 ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ସବୁବେଳେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ତକ ଅଛି ତାକୁ କଣ ନା ଗୋଟେ ପଟକୁ ଆଣିବା ଠିକ ଅଛି ସବୁବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଠିକ ଅଛି ୟାକୁ ଆଣିଲେ ଭାରି ସବୁବେଳେ ସମୀକରଣର ନିୟମ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଇପଟେ ଅଛି ନା ସେପଟକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାର କଣ ହେଇଯିବ ତାର ସାଇନ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲସ ଥିଲେ ମାଇନସ ହେଇଯିବ ମାଇନସ ଥିଲେ ପ୍ଲସ ହବ ଇନଟୁ ଯଦି ହେଇଥିବ କଣ ହେଇଯିବ ଡିଭାଇଡ ହେଇଯିବ ଡିଭାଇଡ ଥିଲେ ଇନଟୁ ହେଇଯିବ ହେଲା ବାସ୍ ଏତିକି ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ତ ଆଉ କିଏ 30 ସେମିତି ଥାଉ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏପଟେ ଯୋଉ 3 ଅଛି ସେଇଥିରେ ହେଲା ତ 6x minus 3x କେତେ ପିଲାମାନେ 3x 3x ୟାକୁ କଣ କରିବା ଇଏ ହଉଛି x ତା ଦେହରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଡାହାଣ ପଟକୁ ନେଇଯିବା ଆଉ କଣ 3 ମିଶାଣ 30 ମାଇନସ ଥିଲା ସେପଟକୁ ଗଲା କଣ ହବ ପ୍ଲସ ତ 3x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଆସିଲା ନା 33 3x ଯଦି 33 ହୁଏ ତାହେଲେ x କେତେ ପାଇବା ତିନିଟା କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ମାନେ କଣ କରାହେଇଛି ଗୁଣନ ଗୁଣନ ହେଇଥିଲେ ସେପଟକୁ ଗଲେ କଣ ହରା ହବ 33 ହରଣ 3 ଜାଣିଛେ 3 ହରିଲେ କେତେ 11 3 33 ନା ନାଇଁ ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମର x ର ଉତ୍ତର ବା ଏଇ ସମୀକରଣର ମୂଳ ଠିକ ଅଛି x ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଗଲା ଆଚ୍ଛା ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଗଲା ମାନେ ଏ ସମୀକରଣ ଟା କଣ ଇଏ ହଉଛି ସଙ୍ଗତ ନା ନାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିଦେଲେ ନା ଆମେ କଣ x minus 1 plus 1 equals to 3 minus 1 minus 2x ହେଲା ଏଟା କରିବା ଦେଖ ତ 2 into x
माइनस 2 इंटू 1 2 ये हो गला कौन हमरो बंटन नियम पड़िला इक्वल टू 3 फेडाण ये केते अछि 1 माइनस 2x तो माइनस टा उभय गुणी हो जिवो तो -1 प्लस 2x हैला कौन पाई चेंज होला जानि परलो माइनस टी उभय गुणी हेलारु तार चिन्ह बदल गेला हैला तो देख माने एठी कोन ना उभय पार्श्व रे देख एठी 2x अछि एठी 2x तो आमे जदि गोटे पार्श्व को आनिबा ना 2x माइनस 2x हैला तो -2 प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस 1 कौन कली पिला माने प्लस 2x टाकू सेपटू कि -2x लिखते तो आमे जानि जे 2x रु 2x गले केते 0 अच्छा तमे तो कहलो एठी x तो पळेला अरे हां कि नहीं x तो पळेला आ आमे करबु काहू हैं x तो एई जगह रु पूरा टोटल ऊपर पळेले ताले आमे कहार मूल्य बाहर करिवु यार तो मूल्य सब जणा अछि है ना ये 2 ये 1 ये 3 ये -1 बाहर करिवु कार ता माने ये होची कोन की प्रकार असंगत कौन भाई ये कदापि बाहरियो बाहरी परिबो x तो नहीं आ कहार बाहर करिवो हैला आ गोटे क्वेश्चन देखिबा 2x 5 by 6 minus 3x plus 4 by 5 plus 7 by 2 equal to एको आमे केमती करिबा अच्छा एमती तो सीधा सड़क कुआडे नहीं हबनी प्रथमे याको कोन करिबा हमें लॉस आको नहीं ठीक अछि 6 5 2 6 5 2 रो लॉस आको केते 2 रे गले 3 5 1 तो केते हला पिला माने 15 दुने 30 तो 30 होची लॉस आको हैला तो लॉस आको को कोन करिबा हर रे हरी लबरे गुणिबा हर रे हरले केते होची ना 5 5 गुणन 2x माइनस 5 हैला तापर माइनस माइनस चिन्ह जेहेतु अछि तो 30 को 5 रे हरले केते 6 6 गुणन 3x प्लस 4 तापर कोन प्लस एपटे कोन 30 को 2 रे हरले 15 15 गुणन 7 हैला इक्वल टू 0 एठी कोन बंधनी फिटे दबा गुणे हे जीवो तो 5 गुणन 2 केते 10 है माइनस 25 एठी सेमती -6 इंटू 3x केते -18x -6 इंटू +4 तो केते 24 तापरे जाना 15 सप्ता 105 हैला पिला मन 30 टा एठी कोन सबुथिरे हरा हैची ना नहीं पूरा टारे हरा हैची हैला केवल गोटा केरे थिले आमे नेकी सेपटे गुणी दिएनी हैं जदि सबुथिरे हरा हैतिबो बा सबुथिरे गुणा हैतिबो सेपटे नेकी आमे हरि परिबा का गुणी परिबा तो एथिरे सबुथिरे हरा हैची तो सेपटे को नेकी गुणी दबा तो 0 इंटू 30 आमे जानि छु 0 को जे कोनोसी संख्या रे गुणले कोन 0 ठीक अछि तो एठी एकाठी कर दबा तो कोन 10x minus 18x एपटू आसिले कोन 25 minus 24 plus 105 equal to 0 110 रु 18 10 टा गाई रु 18 टा गाई गले केते धार रहइबो 8 टा गाई हो ना नहीं 10 टा रु 18 टा जाई परियो 18 रु 10 फेडी की बॉर्डर जो चिन्ह से चिन्ह बॉर्डर को चिन्ह 18 रे माइनस चिन्ह तो माइनस देले 18 रु 10 फेडले 8 तो 8x हैला -8x ये कोथरे रहइबो ये प्लस रे रहइबो कारण देखो 25 24 दीटा आक कोन अछि समान चिन्ह अछि समान चिन्ह अच्छा गोटी गोटी करिया हैला तो दीटा आक समान चिन्ह थिले कोन होबो से एका चिन्ह रहइबो दुईटी जाक कोन होबो मिसी हैला तो 25 आउ 24 केते 50 हैला प्लस 105 इक्वल टू 0 तो -8x अच्छा ये माइनस रे अछि है ना नहीं माइनस रे अछि सेपटू नै परिबी ना तमे सेम छाड़ एमते -8x याकू कोन करबा दीटा को अलगा अलगा चिन्ह कोन थिले कोन करबा दीटा को अलगा थिले बड़ रु सान को फेडिबा बड़ रे जो चिन्ह से चिन्ह बड़ पाखरे को चिन्ह प्लस तो 105 रु 49 गले केते केते पिला माने 56 ठीक अछि इक्वल टू 0 देखो
80 minus 8x equal to minus 56 এটা প্লস ଥିଲା ସେପଟକୁ ଗଲା minus x କେତେ ଆସିବ ନା minus 56 by minus ତ minus minus cancel 8 ତା 6 ତ 7 ହେଉଛି କଣ ଏହାର ପାଇଗଲେ এইଭଳି ଭାବରେ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଉପାୟରେ ସବୁତକ ସମାଧାନ କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ କରିବା ହେଲା ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିଟି କଣ ନା ଆମର ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପଦ୍ଧତି ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପଦ୍ଧତିଟା କେମିତିକା ଦେଖ ଯଦି a by b ଆକାରରେ ଥାଏ ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପରେ ସେପଟେ କଣ c by d ଆକାରରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିପାରିବା ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପଦ୍ଧତିରେ এইଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣିକି ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବା ଗୁଣିଦେଲେ କୋଉ ଭଳିଆ ହବ ନା AD equal to BC ହେଲା ये ତା ସହିତ ଗୁଣି ହେଇକି ଲେଖା ହବ ये ତା ସହିତ ଗୁଣି ଲେଖା ଠିକ ଅଛି ତ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଠିକ ଅଛି এটা ଆମେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଖ କୋଟା କରିଥିଲେ ହଁ 2x minus 5 by 6 minus 3x plus 4 by 5 plus 7 by 2 equal to 0 ঠিক আছে ইয়াକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା 2x minus 5 by 6 ଏଠି ଥାଉ ଆଉ କଣ କରିବା ইয়াକୁ ଏପଟକୁ ନେଇଯିବା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେପଟକୁ ନେଇଯିବ ହେଇଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଏ ମାଇନସ ଅଛି ସେପଟକୁ ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ 3x plus 4 by 5 ମାଇନସ ଏଟା ପ୍ଲସ ଟା ଥିଲା ସେପଟକୁ ଗଲେ ମାଇନସ ତ 7 by 2 ତ ଏବେ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ये 2x minus 5 by 6 ये कौन करिवा हमें लॉस आगु नै लॉस आगु नेले 5 ଆଉ 2 ର 10 10 ହରଣ 5 କେତେ ନା 2 2 ଗୁଣନ ଏତିକି ठीक ଅଛି 3x plus 4 minus 7 ଗୁଣନ କେତେ ଯେତିକି ହେଲା 10 ହରଣ 2 କେତେ ହେଲା 5 ठीक ଅଛି ତ ଏଠି କଣ କରିବା 2x minus 5 by 6 ଏପଟେ ରହିଲା 2 ଗୁଣନ 3 6x ପ୍ଲସ୍ 4 ଗୁଣନ 2 8 ହେରାଣ 35 by 10 ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ଆମର a by b ଆଉ c by d ଆକାରରେ ଅଛି ଏଠି ବି ଦେଖ ସେଇଭଳି ଭାବରେ a by b c by d ଆକାରରେ ଅଛି ତ ୟାକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ এইটা গুণন এইটা এইটা গুণন এইটা না নাই তো দেখো এতে 10 গুণন 2x minus 5 এপটে সেমতি কোন 6 গুণন 6x এটা 8 minus 35 को एकाथर के हम लिख देबा कोन लिखिबा 8 गले 27 minus 27 ହେଲା ଜାଣି परला तो एबे कोन करिवा एबे बस मल्टीप्लाई करिवा जेमति करथले चला 20x minus 50 equal to 6 6 जा 36x minus 2700 कोन दवा 42 4 14 11 16 ହେଲା ठीक अछि तापरे कोन करिवा ना ये होची देखो हमर x गोटी पटे अछि माने नै दी पटे जगह अछि तो हमें गोटी पटे बाड़िया 20x minus 36x एपटे कोन रहला minus 162 plus 50 तो 20x minus 36x केते हबो ना 16 इज इक्वल टू एपटे सेमती माइनस कर देले केते हबो माइनस 112 देखो दीटा आगर चिन्ह अलग अछि तेणु बड़ रु सान को फेडिबा बड़ रे जो चिन्ह से चिन्ह
अच्छा ये माइनस टा भूली गले एक्स केते हबो -112 हरण -100 एटी कौन पिला माने माइनस माइनस कटि जीवो ठीक अछि हैला ता x = 7 देखिबो पूर्वटारे सही 7 बाहर थिला तो ये मध्य ठीक अछि पिला माने आमे ए जो उत्तर बाहर करजे ना ताको आमे जानिबा केमती एटा यार उत्तर बोली माने जगह पकेबार अछि पकेले आमे जानि परिबा जे एटा ठीक करजे कि भूल करजे ठीक अछि या परटा देखिबा आ गोटे क्वेश्चन कोन परिमेय संख्या भलिया अछि तो ताको आमे कोन करिया प्रथम लसागु नै जिवा लसागु केते हबो पिला माने दीटा आकर कोन कोनोसी साधारण गुणनीयक अछि नाही तेणु x गुणन 3 पिला एटा तो आमे जानि जे ना माने कर 4 आ 5 परस्पर ये होचन मौलिक तो एमानंकर कोन साधारण गुणनीयक अछि नाही तेणु कोन करिबा आमे ताकू सीधा सरल गुणित तो x * 3 - x याकू हर रे हरिबा गुणिया तो हर रे हरिले कोन हबो देखो x x कटि जीवो 3 - x * 3 ठीक अछि -5 * केते हबो देखो एटा को सेतरे हरले कोन हबो 3 - x कैंसिल हे जीवो गोटिए रहला x तो 5x = 1/x * 3 - x ये जेम थिला सेमति रहू हैला तापर देखो तो कोन हैला ना एठी मल्टीप्लाई कले केते होची 9 - 3x - 5x y x * 3 - x ये रहला केते ना 1/x * 3 - एबे कोन करिवा वज्र गुणन अनुसार ये याकू गुणा हबो सिए याकू गुणा हबो हैला मु चिन्ह दउची तमको बुझिबा पई तमे चिन्ह दबो हैला तो एबे गुणी देले कोन हबो देखो 9 - 8x रहला या सहित केते गुणा हबो ना x * 3 - x सेपटे सेमती 1 सहित ये गुणी हे जीवो x * 3 - x तो देख दी पटे जदि समान समान जिंस अछि ना ताको आमे कोन कैंसिल कर दे परिबा वा काटी दे परिबा हैला कोन ये दीटा कोन हरि हे गले 1 हे जो तो देखो तो केते हबो 9 - 8x = 1 तो 8x - 8x सेम थाउ आमे 9 टा को सेपटो नै जिबा तो 1 - 9 तो हबो केते ना -8x = -8 अच्छा x केते हबो ताले पिला माने -8 डिवाइडेड बाय -8 -8 को -8 रे हरले केते हबो 1 हबो ये हमर उत्तर बुझी परलो पिला माने या परे हमें 4a आराम से गोटी गोटी करिया ठीक अछि।